Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dani ngari shukuri yao ma journaliste ka huduma javan omparo hatu si syndicat ya mafundi universite SNEC ilirije hadisi wa mweja de décision au gouvernement à travers une note du ministre de l'éducation nationale ikayao a décision hiyo anenge mesure ya ukaya zekur za universite haswa na zekur za zeliko lizansini zirejea harumwa emission hao le 16 mai 2020 akonfikira mwa mfumo banu ngebidio zekuru normal zirejea sonsi pia kartiwa jeni hojumwa izenongo za kausongeza zekuru za hatu zizilo na duwade ikayao ngome na seo mwe dunia kamili ya coronavirus wadikayao amasikitifa tampaka ndawa saini kawasida lawi kauli parhaniha ikawa ngarjulani hao ka doshino li pande shawira mu wadi ensi hatu kija ipanyeha ngarjuao ka ndio mwenze nsikao wasawa wasuli wa wadi huo wangenge bidu hasonsi pia kwa mweja iliri wani no wade huo iliri jihifadhi sonsi pia population c'est de mafundi ba na sidona zone cha de ma population kamili wange rimpara ni sensio et sujet iliri halisi mweja si mafundi université donc anarongo a moi hojimli for population bien sûr changar jorongo haswa tan za université johamba banu ngazangaje sha de universite sha de mission ngansini kaya ngo niza hawa kama zifikiri bonge mafundi universite a mwisho la lino la reprise de cours le 16 mai au mwezi uno kwa sio na hadiso jema nondo halani okaya ngabo maswala maili muhimu ikaya atampakanda basaino karjaunda solution hazo wala katsuhunda kajaunda plan stratégique hezeno ngoishi ile swala la hadani ya usu université upande wa le salaire ya ondo hazo university alijokaya université ngo accuser wa basainu mezimili bientôt mezmiraro ya arrêt de salaire arrêt de salaire kaya hamasikitifu ikaya hoja arma greve ikadura zifanya kamsiwa jeni umadunu mumwa kaya isonge za dijama greve mbili hondanda ramwe mwezi kadura kanyo shahabati njema mwezi wa Fevrier rakanuo rondo protocol baina hatu na serikali ya ukaya haini wakati kwa rohazo university hanrohazo ida ulangwali wao university ngijoka parmi walipa iyo mwezi accord ikawa fikiana na sine serikali mwezi wa Februari sonsi pia kartiwa jeni ukaya mwezi wa Mars uliwa katonra konja mwesumu amasikitifu universite kwa jaliwa atampaka ndaba sai yawo ile swala local tijambo amwakati madaun adani yawanga rondoke protocol atukeja stahilo ni serikali akadabili dokaya ngarijundao kibinadamu lo hama wadi zero madaun heni mgodo mbio ilata pile za famizahi wakihamwa maisha joka sala mbavi shaha masikitifu zinagozoka super hania akadararu rikaunja matsumu tena ya huyo nongo ndavu muhimu ikaya serikali madhoma na wahati ikabidike wafikiria wandu hazo universite ikaya à peu près on a une université où engagé 500 familles 500 familles à mwezi wa Ramadhani na taabu na wadi wahanshiwa mziro kabisa donc yabo ipo hadani yonge unisauka ya rentrer 16 mai ndio kesi mufida ku au kesi masula ku hala ni kwa hazi wao university wahanshiwa mziro wajotarajia serikali au harakifu walibe mezimili ya rere ikaudo walionio et bientôt 3 mois yo mweme matarajio ikaudo tajia no rentrée ni fanshi
jotarajia serikali walibe mezi ya hao ikao ngona retar na notamado mwezi wa Mars na mwezi wa Avril mwezi wa me rako jaisa shanga joka Mars ndo libonsi pia badi university yo depuis andani ikao yonao harumai swala ya hunjia le sezmeke kesi possible haku he maisha maziro ikao do kanati za wanwahazi university na mafundo ipoabili des mesures za wana no wa coronavirus et serikali wabili ukanganija le 16 mai watina plan de réouverture ikabidi ke madama wabanga njao le 16 mai ike warambi plan stratégique ya hao ikao do meneo harumai rentrée inu ala no kanga joka ya wadeunu wadukaongo shumpio haraka université narenda urasanganye wanazioni harumasali nzima yatimizi 500 à 600 étudiants mwasali nzima yaona mnajeri joko kufanya hazi na mnajeri joko wana wadeunu onge mafunzo kwa tsuwa na masula isimpake serikali warambi ya namna je plan de ya ubua zilikoni namna ikao ngajoka protéger wana zona kema protéger wa au kaya ekalamba kaya des mesures de barrière bien sûr na les masques si syndicat ngajamba kaya ngajorenge charge ya mafundi tuanike masques za lazima asinize mwaye za ushinda aliwanike mafundo pia hizo masques za lazima kwa unkolo ngebideni wanwa sana serikali wa ngebidi wa kemezu wao washidiwa wa protéger na zone hizo masques chaque question ku joko ujipose des questions hey distanciation yo des problématiques quand joko ujipose hapo ngarujoka ngebidi elimu national kensi bayaye au respecte un maître na saba sainu na zone kwa konsti amabanzi wange konsiwa ni na zone wa ilimu na wala et quand respecte les conditions hiyo ya wange biduka harmasali kana 600 étudiants ngendora divise en 3 ya wonga bomaika ngazisahau yao mai za sali mai za hinjiza mafundi hawela mafundi kadwa kawo ikafunda kana 12 heures de temps ya wonga kana 24 heures de temps ngina 12 heures de temps kasudi kwa ça fait déjà 3 mois comment ajuka uliba 24 heures de plus encore donc il y a des solutions on spie kabide serikali warambi namna jiwafikiri rentrée sido soka ngadoranji hamanga si wakati normal uno wakati mahususi ikawa ngebidi wanazona protegewa ngebidi mafunda protegewa nani wandu hazikao wafanya protegewa ubonge syndicat ya mafundi hizo nguzo pia wanatoramu kabisa decision kwa dole wa serikali ya ukaandwa shinde wabue zilikoli le 16 mai au mwezi au dans une semaine et hala nataba saino karjaunda plan tukayons ya homju donc bijomba ya serikali jotarajia serikali wanangeze mesures za lazimu zidhomana za lazimu ile rentrée hiyo ikange fanyisha sha ze conditions pia zirespectewa hausali hifadhi wanazoni ni mafundi ekaisoka kinamkinishia habane sezio amfikira hamange bidie serikali wafikiri namna ndojina hawa katurajina shawasi ja precipiter zongo muso zongo ja kana zero hala no kaya unuwade kartsujua namna jujuka waswili na singa joka so waswila mwensi hatu sha namna jujuka propager ha mwensi kartushinda rajua ya wangi bidiu heni wangu wanangeza hadhari za hauza walazimu wange umuhimu wa he munanundu noka ya universite wandu hazi mafundi wao kwa jajibi wa hata hawe protokoli hawe respect wa serikali hawa waliwandu hazi pia universite wasuliwa nao bien sûr wajuhanza wajue i plan ya he reprise des cours au kaya mwezi wakati wa kawaida jike ngarejeo mwezi sali normal shano wakati mahusus ikaya onga wadi uzio kwa sonsi panga rejeo mwezi hifadhi za familia za hatu wange heza nguzo mbili isongeza nimparali banlelo ili interpelle serikali ni madhamana wahoana nani wanazoliwa wao wajue ziwalindao wasonio au kaunsi upewe kama mathalan mafundi wajawamba antuka problema mafundi kwa jamba kwa njia sha ikawa maudu wajawamba kwa sunjia sha waelewe sha songa wasunjia au kanga tsao hifadhi za familia hifadhi na zoni hizo ngongo pia johanza serikali walijidigoni wafikiri mbabe hizo ngongo hizo avant ya njia
Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum salam. Abdul Mustafa Loton. Amina fikiri masala mara. Salamando est rentré, il prévoit d'ici quelques jours. Est-ce que comme j'ai remonté chez toi, quand on a quand même comme mon ici mon tajan, des atas bassin mon cas d'exprimer. Sur la ville, yeze motif médical on dit avancé. Ndi manga yo jo suffise how zombili fosdungan. Et par exemple, mli banga mbonjia kat condition comme j'ai banga mbonjia à la raro, mais c'est quand on a cham ça avec que wale et kaitsuka ya comme j'ai bang jokiri mwana magrib bakanga bon constater un respect protocole. Sisi ya mara. Kwa hiyo swali ndani ndo kajafanya retard au kaya vanurika harma mahadisi da sinistrikali kausa solution kausa hari jue kausa hari elewe shabanka suka ngasiba vunile serikali ngo bavunno rikawa ndamu za administration centrale rikawa le ministère rikawa les pia ili saheli jue enemna jinje donc jusqu'à présent kajaonda jawab skolons jusqu'à présent kajaonda jawab shirisha songa abasa yinu la justice samba kano ngibiduri population ajue ngibiduri na zone ajue sha kajasoba kimba mwazima ndio non ndio mala lazimu malgré tout kajaonda réponse à mwezi ngozo zonspi donc moi cela veut dire donc il y a les conditions zone bidinge bidu zike clair avant njia parce que rwesa nono ndo kaze famille ne wale mafundi ndo hazi ngwasha kwa zero wa maisha na ndio pia soit sima islamu ngajonga sama tumu na sama confirma bon beche parcelle na saharuma period zero ya ho honda ina wili lazima ujaliko le mwenge bidu uhunde salaria yonsino wikao ngasogiri ndi salary hatu ikawa pia wasawaliwa ngebidu libara ngeri fikiri ngoza zonjia ya moi question abili yon question ya tous pia question ya santé que nous kinisha sujari njie comme ça wasila kaba ngoze mesures de précaution ya ongaro kwa hizo conditions mbili hizo muhimu serikali wazisatisfaire avant njia haukaya yodi josongeza irentrer que effectif shekazo mbili kaziti ya voye rentrer ikao que normal wala ngijubishe mbaka yo rentrer sha réellement ka bana ujini nongo joka réel hamwe sur le terrain donc nasiri johanze kamba njia alifanya nongo za kweli Claro, joka sama tararo. Ijoki fanya greve kaituka. Question grève yo c'est la subir cours décide yo de âge mafundo spia si wonana renge décision yavo question grève ngarjori je amwe base bien sûr ili risahirije avia o lwa johamba kanga njo magrève akarsunja magrève chasela sinda naam assalamu alaykum wa ratira ka urtesi ele sala langu hamadi heli mjwa waziri hakofanya conference de presse haoni saukana haini mdulona madai tsuka yonsi na yadai hawakati hansi sunsan besala kamselo nai ambakana mjuma vanu yavonga rendo harma miva mimba jina eba kamjai maishi hadisi parce que haoni sam oneso izamiso zaha yavo mjuma ya harma sunsan vanu kana ureje harma zanu gozinu ngufanyo anava eba mahadisi akamjai mai parisa mahadisi afuda sina directement kaja parisa haukaya arientepele mizrakanio yaukaya kanga sina nongo ranzo mbeshezo na mbeshezo à travers l'administration centrale ya hatu donc docteur Abdullah ou le président de l'université ou administrateur provisoire de l'université donc ambari do machine ces nongo à travers ya kanali donc o président hatu de rimol mambizi mataja to nsipia et malgré tout jusqu'à présent kajaunda jaruskoyonsi donc yabo pour nous le gouvernement oui asazijua akola mdu ya rirumia do mona mbaleze no mbeshe ya sari mono rimambia nikema otaji rimambia no nsipia obonge pour nous yabo inguzijua ezanguza to nsipia kabasi no zondombro baina hatuna au ka hansimru ikao deolonerele baina hatu na ranzi de musique au début. Naam. Kamal Said Abdou Alfadi. Mile swala langu tsikazani muzisenu kaya ebanu vraiment ndo wakati odai imadai hamada yayo wakati kao daula ndio hivi juu amade namna rais ya zonesa ikutajiao haina mndu ya to shida za kama ale reka mvure kahana namna yonsi pia
e kam sono kaya haman keti approprié par rapport na wakati rilio yode handani e abilitika hanzani juu au kaya ngamone sokana e kardo hanzani lera respecter les mesures de distance à raison distance avant lazima au moins classé à 500 600 personnes avant lazima diviser par 3 ili on doit respecter ces mesures ye kam suona namna nyindo aji hamade namna zafanyiwa ukaya wabulwa platform digitali harma internet kabati namna kamtsina plan yo propose nyindo aji kaya serikali kwa sina zenchida za ustehize mezuri hizo banyuma sidi serikali wakati lazima banyuma sidi serikali. Donc aureja huyo swala yao kama swala la ndani dukaya vanunga risaidia wa serikali ngasaidia ze mezuri serikali wazirenga. Okay, serikali doit les mesures za protéger population no wade ulu. Donc yabo ze mesures yabo sisi ngara accompagner en fikiri. E ka ukaramba kaya karsu kesubidi wana zone waje wanta sewa. Haruma sali nzima ekane wana zone majana maranda na majana fukara wazima. Yabo ngara saidia za mesures serikali wa hapo. Haukaomba kake subidi ongebidi wake distance baina ya mdu na mdu kiasi ya metre. Yabo ngara saidia yao ngara wa encourager wigizi nguzo waswidi. Shaizo ngisa humaye izema hizo mafundi kwa sini hizo donc banu msaada atasoneza mpaka singa sipre saidi ate mafundi ngasipre wasaidi wanke ze mask za lazima mathalan shaka national saidi relieve mafunda jukorengo wajiwa wa dispenser kurizo kana shinga yule ya serikali donc hizo sahawe serikali wao waumbise ile zile mizuri kwa wazirenga wao zishindizi wasini haukakari jari fanya namna hizo yo yabonga ndo contre na zita mizuri za rengo ne serikali hamwe question abili ya he distance izo ramba ukaya masali nzima kana wanazima jamarandaro abasange bidu divise bifanye sali ndaro bien sûr yabonga bonyiza volume horaire ngabonyiza site ngabonyiza ku zile yao yawezo toujours izo mai ikawa serikali ngebidiwa wa supporter donc à la fin singa tuzisa ezema abasanyu ezema izulo nchashi watoshira wa support ngasina mezimira arunda suri kwa mathalan ko jomba kajarengeza charge juma wosena donc ngebidu arenge zengo oswazo au yudo hifadhi wanazuri hifadhi mafundi hifadhi et population kamili donc les mesures ambazo zinu au zinango ambazo zinu zinza usaidia yezengo les mesures za na serikali shindezi ziwasu Swadrisa profesa wakati umwabaki pia manya akilika serikali mwishina wajibu mautajani kwa shida wa resolve audio ambao kwa jamba plan anjeza mla mke clerica hamweze nguzini parce que ngochanda wakati ambakana amanu wajikonja inaweza consistika njema ambazo ronka stiklelo na mwewambe ka na kurantra kwa atlantiro ona zinu wajuendo hizo kwa ndo sisi kasina fursa ambakana kurantra kwa atlantiro sisi na nongoza propose serikali na jona masuala spanshi swala hilo ipozo abantu ka esko nyinyi nganyo kamzi mfanya greve kamsifanya greve sisi kana jomba kufanya greve ya assemblée générale bafundi wa ku decide greve sisi ngari proposer une solution haungarambio serikali mesure akabizi ifanyishie avant ya he rentrée yo ekawa ndawo onoka ano ngebidi urinjie eze conditions zini ya wakati ngar dore jirana bijerujue ngarifanya uji madame serikali kwa jabadili stratégie chez stratégie do kama rangi hamali namna kusoma normal yao ngafanya ngarede honda mna katsenda akati hiyo do wajona kwa decision hili shapa sanga interpeller serikali uka dati kwa do muhamba jusqu'à présent quand on a plan ya he stratégique ya rentrée yo na c'est cette période normale na c'est une période particulière donc il faut dire que wa que mesure encore particulière samani ngamonika muda hindra it was the job Vanur ngasimo mfumo wakazera anteyo de les de samedi yabonga sina mfumo kama wa serikali wana mfumo kama washinda wafikiri zangu hizo ili waonde solution afikira ma deshe zangu karifanya leta kaja pale tara parce que bana kama mahadisi da sina hata jusqu'à présent kajaonda solution mina suala ikaule suala hangu ngayo mbesema ilimatiti tukanzani jue au kaya vanwe ndongo tukaya mruha propose zano eske nyinyi namna mwanao zenchida ne serikali namna waliyo ngamona kaze ndongo zino harama insomeni ngazijoshinda zifanshihe na mvumbu wa mwenyeza finance yabo na
bidize salia mbese bake na mwamba kwa ranzi kujo hamba rudi wafanye hazamani hiyo enga mwanauka hiyo izonga joshinda zifanyishihe harma e period ya baki yo monti ila bili rijohanza proposition ya hali ukaya mone sawa ya ukaya kazi no kazi ja mkinishiha yabo kejabidi wanduanji proposition ya hali mlionyo hindi apari ya ino mwa expose ba upande wa he period ukaya nezimai za serikali sisi kartu juezi lio mwa serikali directement kwa ngone mwa kwa sina yo serikali bien sûr ngona ize mai ngona ize fikira ngona les capacités za répondre si nga répondre ze fikira wao ndo jua next que ize fikira zinga wezi mai za ka shinde tekeleze ikakaba sizi mai pourquoi pas ukarizi ranzi atezimai jo parania non si mettre population en danger je sais question ka il faut zifanyihe le 16 mai na bonsizi jika uzibali hata septembre hata juillet par rapport aux moyens par rapport aux non et qu'est-ce que kalomba ka 16 mai ça veut dire qu'avo peut-être de sanga vozila moyens za ushinda tatu waswidi watike problem wa 16 million onjia sheka hono kwa 16 moyens za lazimu kairi wazie babi hawafikiri namna roja hawafikiri calendrier rojina ya uka umahausi vile bure bien sûr chassena wanazoni wahifadhie mafundi wahifadhie population hii hifadhi. Naam, nasala. Ndio maana